Go. Call. You sit down here and call. You have a call. Ay! Ay! Sige. You have a call. Hello? Okay. Tugon mo ako dali na on. Oh, your makeup. Let's do your makeup here. Here. What's inside here? Oh. Oh, this is for straight hair. Biday sudlay be cute. Look at this. Sudlay. Mama. I want yummy food. Put in the pot. What is your food? What's this? Oh, it's yummy. Wow. I want fish. Fish. Who wants to buy? I want fish, please. Thank Who wants you. to buy? Is this yummy? Fish. Oh, lutuon pa din mo. Who wants to buy? Oh. Thank you. Wants to buy? I want. Si Dinse. Ay, oh. Palita ko kuan. Coke and ice cream. Coke ni? No. My coffee. Di oo. With ice cream. Strawberry. Strawberry. Thank you. Uy. Wala pa namin. Kulay puta. Kulay labada para pani. Oh. Diri. Uy, dili man nga na ituk-duk din. Juk naman ang karta. Gani, kumana ko pala. Kumana. Oh, kumana na trash. Trash na na. Asa rin sa green okay. Nagbuko-buko na to siguro ko siguro. Oy, nako dili. Hoy ka karon. Nako tigbaw. Mama. Ipa duk-duk na sa ihan nato sa Mama, topo. Picture sa padali ako. Excuse me, mama. Oh, where's Kuya? Nara. Picture ako. Yo, kamayan. Ano yun, Daddy? I like Palit that. ka ice cream. I want ice cream. Is this ice cream? Thank you. Uy. Play lang sa ate. Thank you. Arsay mong bado kay nakita ang didi. Ang sama na imo hadra. I want pizza. Uy, dili ang ate lahi imong baligya. Sa mama. Pizza sa mama. Thank you. Mangilog mo ni siya customer. Mangilog og customer ang baby. Thank you. Where's Kuya? Mangita pa ko kay Kuya. Uy, nako din eh. Say, uy. Ato picturean Kuya. Tarungay mo ba pa? Ang sama na siya. Medyo na imuhang gusto. Mabalik na ta dire pohon. Yes. Gusto na ako. Dire na ta mabalik pa ta dire. Unsa na imong spot diha din? Diha ra ka din be. Patanawa ko sa imo. Din.
Videoan ako. Hmm? Video ako. Picture gan. Ala, no. Ay, si Stacy. Picture na ako. I want ice cream. Here, oh. Tugon na ako. Kay pag-apilog, play. Bata. Ice cream. Meow! Meow! Ito ko sa baka. Oh no! Hihi.